नमस्कार फ्रेंड्स, मात्र 5 थर झीवर नाम उच्चारण करी 5टी लवंग उपरे परिस्रा कर दियंतु। आपण जेउ झील को मने मने भल पाउचंती सीए आपणक प्रेम रे दीवानी हो जिवो। हाँ फ्रेंड्स, आपण समस्तंकर इच्छा थिबो निज पसंदर सी झील बा विवाहिता नारी को पटेइबा पई, ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करिबा पई। तेबे 5टी लवंग आनी आजिर एही बशीकरण करिकी देखंतु, तापर देखिबे चमत्कार। जेउ झील बा विवाहिता नारी उपरे आपण एही बशीकरण करिदेबे सीए आपणक प्रेम रे दीवानी हो जिवो। पागली परी आपणकु भल पाइबो। आपणकु न देखी गोटे मुहूर्त भी रही परिबनी। जदि आपण केउ झील बा विवाहिता नारीर सुंदरता को देखी ता आड़कु आकर्षित हेउचंती, किंतु जेते चेष्टा कले मध्य ताकू पटेई पारुनांती, आउ आपण चाहुचंती कि सीए निजे आसी आपणकु भल पाउची बोली कहू, तेबे मात्र थरे एही बशीकरण करिकी देखंतु। एही बशीकरण एते शक्तिशाली कि मात्र थरे बशीकरण हेबा परे से झील हेउ बा विवाहिता नारी निजे आसी आपणकु भल पाउची बोली कहिबो। आपणकु छाड़ी रही परिबनी। जदि से झील आपणकु धोखा देइची, छाड़ी पळेइची, आपणकर नंबर ब्लॉक करि देइची, आपणक छड़ा अन्य काहा सहित कथा हेउची, तेबे मो कथा मानी 5टी लवंग आनी एही बशीकरण करिकी देखंतु। से झील जेते दूर थिले मध्य राति दिन आपणक कथा भाबिबो, आपणकु भल पाउची बोली कहिबो। आपणकु न देखी गोटे मुहूर्त भी रही परिबनी। एही बशीकरण साहाय्य आपण सासु नणंद दियर भाउज काहाकु भी निज बसरे करि परिबे। ताठारु निजर मन चाहुतिबा काम हासिल करि परिबे। सी आपणकु कोनोसी प्रकार बाधा देब नाही। जहा चाहिबे ताहा करिबो। आपणकर सबु इच्छा पूरण करिबो। तेबे एही बशीकरण आपण किपरि करिबे, केमिति करिबे, मु आपणकु सिखेइबी। जानिबा पई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिबे। अधारु छाड़िकी पळेइले किंबा काटी काटी देखिले आपण किछि भी बुझी परिबेनी। परे आपण कमेंट करिबे, गुरुजी आपणकर मंत्र काम करूनी। तेणु मोर आपण मानकु अनुरोध कि आपण भिडियोटी को पूरा देखंतु, प्रयोग विधि को ठीक भाबरे करंतु, मंत्र को ठीक से पढ़ंतु। तेबे जाय कि मु आपणकु ग्यारंटी देउची आपण निहाती भाबे सफल हेबे। काहेकि ना एही बशीकरणर साहाय्य रे हजार हजार लोक माने लाभवान होइचंती। मात्र गोटिए थररे निज प्रेम को फेरी पाइछंती। आशा छाड़ी देइथिबा लोक मध्य निज प्रेम को फेरी पाइची। बिना मंत्र, बिना तंत्र, बिना किछि पैसा खर्च करी आपण घरे बसी बसी एही बशीकरण अति सहजरे करि परिबे। आउ आपण निज पसंदर से झील बा नारी को निजर करि परिबे। मोर विश्वास कि आपण अति सहजरे एही बशीकरण करि परिबे। वर्ष वर्ष धरी भांगी जाइतिबा पुराना प्रेम को फेराई आनी परिबे। केउ भी कुंवारी झील बा विवाहिता नारी को बसरे करी ताठारु मन मुताबक काम हासिल करि परिबे। तेणु मोर आपण मानकु अनुरोध कि मनरे कोनोसी खराब उद्देश्य किंबा कोनोसी खराब काम पई आपण एही बशीकरण प्रयोग करिबेनी। काहेकि ना जेउ झील बा नारी उपरे एही बशीकरण गोटिए थर प्रयोग करिदेबे, सीए सारा जीवन पई आपणकर बसरे हो जिवो। आपणक प्रेम रे दीवानी हो जिवो। आपण ताकू जहा कहिबे, जेमिति कहिबे सीए करिबो। कोनोसी प्रकार बाधा देब नाही। हाँ फ्रेंड्स, केवल 5टी लवंगर एही बशीकरण एते शक्तिशाली कि जीए भी एहाकू करिछि सफल होइछि। आपण भी मो कथा मानी एही बशीकरण करिकी देखंतु। देखिबे से झील बा विवाहिता नारी आपणक प्रेम रे दीवानी हो जिवो। निजे आसी आपणक सहित कथा हब, आपणकु भल पाउची बोली कहिबो। तेबे एही बशीकरण विधि जानिबा पूर्वरु मोर आपण मानकु गोटिए छोटिया अनुरोध सुनि नियंतु। आमर भिडियोर कमेंट रे बहुत फेक लोक माने मोबाइल नंबर देउचंती, बशीकरण करिबे कहिकी पैसा ठकी नेउचंती। सेमाने एते मात्रा रे कमेंट करूछंती कि आपणकर कमेंट ता भितरे हजि जाउची, आउ आमे आपणकु रिप्लाय करि पारुनु। एथिपई आपण आमको क्षमा करिबे। आउ कमेंट बॉक्स रे दिया जाउथिबा मोबाइल नंबर रे कॉल करंतु नाही। काहेकि ना सेमाने
ବଶୀକରଣ କରିବେ କହିକି ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଠକି ନେବେ। ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ଏହିସବୁ ଠକାମିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମର ବହୁତ ସାରା ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଯାଚୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କି ଗୁରୁଜୀ ଆପଣ ଆମର କାମ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେ ପଇସା ମାଗିବେ ଆମେ ଦେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଅନେକ ଚ୍ୟାନେଲ ମିଳିଯିବ ଯେଉଁମାନେ ତାବିଜ ବିକୁଛନ୍ତି, ବଶୀକରଣ କରିବେ କହିକି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଠକି ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ବହୁତ ସାରା ବଶୀକରଣ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଇଛି, ଘରୋଇ ବଶୀକରଣ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଘରେ ବସି ବସି ଅତି ସହଜରେ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣ ପଇସା କ'ଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ? ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ନିହାତି ଭାବେ ସଫଳ ହେବେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଥରରେ ହେଉନି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବେ ସଫଳ ହେବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣମାନେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ତା'ର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ବଶୀକରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବଶୀକରଣ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ବଶୀକରଣର ମାନେ ହେଉଛି ସାମ୍ନାବାଲାକୁ ନିଜ ବଶରେ କରିବା, ତା'ର ଦିମାଗରେ ନିଜର ଭାବନାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା। ତେବେ ବଶୀକରଣ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାହାକୁ ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତା ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବେନି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି କେଉଁ ଲୋକ ବିନା କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାର ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପକାଉଛି, ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। କାରଣ କେତେଥର ଏମିତି ହେଇଥାଏ କି ଆମର ଶତ୍ରୁ ଆମଠାରୁ ପଇସାରେ ଆଉ ଶକ୍ତିରେ ବଳବାନ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଆମେ ଚାହିଁକି ବି ତା'ର କିଛି କରିପାରୁନାହୁଁ। ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ, ନିଜ ଶତ୍ରୁକୁ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିପାରିବେ, ସୁନ୍ଦରୀରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ପଟେଇ ପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଏମିତି ଏକ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ନେଇ ଆସିଛି, ଯାହାର ପ୍ରୟୋଗରେ ଆପଣ କେଉଁ ବି କୁଆଁରୀ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ପଟେଇ ପାରିବେ। ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଏମିତି ଆକର୍ଷିତ ହେବ କି ଆପଣ ଭାବିପାରିବେନି, ଟାଣି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ବଶୀକରଣ ଇଏ ଏମିତି ସେମିତି କାମ କରେନି। ମନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ, ନିଷ୍ଠା ଆଉ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ନିଜ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ କରିପାରିବେ, ଅତି ସହଜରେ ପଟେଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନିଜ ବଶରେ କରି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ଚାହୁଁଥିବା କାମ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖିବେ। ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ 5ଟି ଲବଙ୍ଗର ଆବଶ୍ୟକ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 5ଟି ଲବଙ୍ଗର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ପଟେଇ ପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, 5ଟି ଲବଙ୍ଗ ନେଇକି କୌଣସି ଏକ ସୁନସାନ ଜାଗାକୁ ଯିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଅଧାରୁ ଡାକିବେନି। ତାପରେ 5ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ତଳେ ମାଟି ଉପରେ ରଖିବେ। ତାପରେ ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀର ନାମ 5 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। 5 ଥର ଝିଅ ବା ନାରୀର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିସାରିବା ପରେ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ 3 ଥର ପଢ଼ିବେ। ତାସିନ ତାସିନ ମର୍ତାସିନ, ତାସିନ ତାସିନ ମର୍ତାସିନ, ତାସିନ ତାସିନ ମର୍ତାସିନ। ଏହି 3ଟି ଶବ୍ଦକୁ ଏହିପରି 3 ଥର ପଢ଼ିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ 5ଟି ଲବଙ୍ଗ ଉପରେ ପରିସ୍ରା କରିଦେବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ପରିସ୍ରା କରିବେ। ପରିସ୍ରା କରିସାରିବା ପରେ ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଚାହିଁବେନି। ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବାର 2ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ସେ ଝିଅ ହେଉ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।